Šta je bolje? Da sedimo sa klijentom i pričamo ili da on leži? Kao što svi znamo, život traži prilagođavanje novoj situaciji i psihološka pomoć se mora prilagođavati konkretnom klijentu. Tako i položaj klijenta tokom razgovora sa pomagačem treba da se prilagođava potrebama trenutka i konkretne seanse. Ovog puta imam u vidu dva moguća položaja. Da klijent i pomagač sede jedan naspram drugog i da klijent leži, a psihološki pomagač sedi pored njegove glave ili iza njega van vidnog polja. Oba položaja imaju prednosti i nedostatke. U knjizi Ljubav i bol pisao sam samo o prednostima ležećeg položaja i nedostacima sedećeg. Međutim, otkrivam da ima terapijskih situacija, naročito na početku tretmana, i klijenata kojima sedeći položaj više odgovara. Ne samo zato što taj položaj oni preferiraju, što je slučaj sa velikom većinom klijenata, već i zato što ja kao pomagač imam utisak da je za njih u tom trenutku taj položaj bolji. Zašto? Najpre, sedeći položaj je za klijenta dobar prelaz iz neterapijskih situacija u terapijsku situaciju. Taj položaj im je poznat, dok je ležeći položaj za klijenta početnika mnogo neobičniji, čini se da se osjećaju ugroženim i ranjivim. Neki imaju osjećaj da su tako u podređenom položaju u odnosu na pomagača, što naravno može biti transferno osjećanje, ali svaka velika novina zbunjuje i plaši novog klijenta i to se mora uvažiti. Drugo, sedeći položaj omogućava bolji kontakt sa sada i ovde, a po mom mišljenju, naravno i mnogih drugih autora, u psihološkoj pomoći je dobro kretati od sada i ovde, pa onda uvežbavati odlaske u tamo i onda. Nestrpljivo preskakanje tema koje se tiču ovde i sada, odnosa, misli, osjećanja, u korist davnih događaja u detinjstvu, sa ciljem da se produbi i ubrza tretman, nije dobro. Neuroza ima svoju istoriju, tako da tretman mora ići u obrnutom smeru, ne nepotrebno sporo, ali ne ni brzopleto brzo. U stvari, izbjegavanje onoga što klijent osjeća sada i ovde prema pomagaču, ambijentu, situaciji u koju je došao, događaje tog dana, aktuelne događaje u svom životu itd. je mehanizam odbrane od pravog bola. Prošlost je sadržana u sadašnjosti i ako preskačemo sadašnjost, često preskačemo i neke važne aspekte prošlosti. Položaj licem u lice tera klijenta i pomagača da krenu od sada i ovde i tako ne preskoče osnovnu realnost. Treće, mnogi klijenti su se celog života osjećali samim, usamljenim, napuštenim, odbačenim. Ležeći položaj ih ubacuje u tu njima poznatu situaciju, kada nije bilo nikoga da sa njima ljudski popriča, da osete da nisu sami, da osete nečiju podršku. Oni su u sedećem položaju aktivni učesnici dijaloga, dok kada leže, oni su posmatrani, ali isključeni iz pravog dijaloga. Pošto mnogi od njih imaju osjećaj niže vrednosti i nesigurnosti, biti dugo u nečijem fokusu u takvom položaju za njih je preopterećujuće. Jedan klijent mi je rekao da se osjeća kao onaj žabac u crtanom filmu koji veselo peva i igra samo kad nije pod reflektorom. Kad se reflektor usmeri na njega, on se blokira. Kada pomagač sedi blizu klijenta, to mnoge klijente bolje podsjeti na nezadovoljenu potrebu da imaju nekog sa kim mogu podeliti svoje muke, te se klijent na taj način lakše približi svom bolu. Figura pomagača tada zauzima prostor u kome je trebalo da bude roditelj i onda klijent ne mora da zamišlja kako je trebalo da izgleda razgovor sa osjećajnim roditeljem,
kad evo sada tu pred njim sedi neko ko hoće da ga sasluša. Tako pomagač i terapijski setting oživljavaju nezadovoljenu potrebu i dovode je pravo u sada i ovde iskustvo. I sada je potrebno samo malo da bi klijent iskoristio ovo podsjećanje na nezadovoljenu potrebu i direktno doživeo ono što mu je tada bilo potrebno. Tada se on spušta na nivo deteta kome je potrebno da nekom otvori dušu i kaže šta mu treba, da priča sa roditeljem. Drugim rečima, kada klijent uz pomoć pomagača oživi svest o nezadovoljenoj potrebi, on počinje da žali za iskustvom koje je u njegovom razvoju izostalo, da roditelj ume da ga pažljivo sluša i žali taj gubitak kao da se dešava upravo sada i ovde. Aktivira se dečiji mozak i proživljava traumu na tom nivou. Dete sada prvi put plače što nema nikog da ga sasluša. Kada klijenta ščepa sećanje na nezadovoljenu potrebu, onda to postaje nevoljna reakcija na nedostatak ljubavi i razumevanja koja može da postane burnija i bučnija i onda klijent može da legne da bi je potpuno doživeo. Iz istog razloga iz koga veliki bol ljude obara na pod. Postoji još jedna skrivena opasnost od žurbe da se u psihoterapiji odmah zauzme ležeći položaj. Naime, za neke klijente koji su čitali knjige o terapijskim metodama usmerenim na osjećanja, ležeći položaj može da bude savršena odbrana od suočavanja sa svojim pravim bolom i bežanje u neku daleku prošlost gde se oni bave svojim traumama na neki svoj nerealni način. Rezultat je abreakcija, to jest nesvesna gluma bola, suptilna predstava za pomagača i samog sebe, sa ciljem da se demonstriranjem dramatične patnje dobije priznanje naprednog klijenta.